تو सेल फोन यूजर जो हैं जिनकी उम्र मैंने बताई 6 माह से लेके 72 साल तक यानी कि 70-72 साल तक, और उनके लिए मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया अटेंशन का। तो इंसानी सोच जो है ये डिमांड ही जिद्दत के लिए करती है। इंसानी सोच एक नेचुरली अमल, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई सर्कल इसके इर्द गिर्द नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सुहेल खान और आप लोग मेरे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जैसा कि फेसबुक और यूट्यूब, उनसे मुझे देख रहे हैं। तो स्पेशली दोस्तों मैं मुखातब हूँ सेल फोन यूज़र जिनकी उम्र जो है वो 6 माह से लेकर तकरीबन कोई 70 साल तक है, यानी कि जब तक उनको नज़र आ रहा होता है। ये सभी लोग जो है वो सेल फोन यूज़र्स हैं। सेल फोन इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किस तरह से करना चाहिए। अगर हम लोग सेल फोन का बेजा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह के जो सेहत को लेकर के किस तरह के लॉसेस हैं। सेल फोन का जो इस्तेमाल है इसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने, यानी कि जो लोग सेहत के शोबे से रिलेटेड हैं, उन लोगों ने बात की हुई है। स्पीकर यानी कि जो लोग लोगों को मोटिवेट करते हैं, उन लोगों ने बात की है। यानी कई टाइप के जो लोग हैं उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर बात की हुई है। तो दोस्तों ये जो इतना ज़्यादा रेलिवेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है कि ये जो हमारी यूट्यूब की फैमिली है, पिछले चंद महीनों के अंदर इनकी तादाद हज़ारों के अंदर हुई है। यानी कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली के जो लोग हैं, यानी कि यूट्यूब फैमिली के जो लोग हैं, इनकी तादाद 10,000 प्लस है। और आपसे भी मैंने यही कहना है कि अगर आप अभी तक इस फैमिली का हिस्सा नहीं है तो इस फैमिली का हिस्सा बने। वो इसलिए ज़रूरी है कि इस वाले प्लेटफॉर्म से आपको हर इशू के ऊपर बात होती हुई नज़र आएगी, खासकर ये जो सोशल इश्यूज होते हैं इनको लेकर के। तो सेल फोन यूजर जो हैं जिनकी उम्र मैंने बताई 6 माह से लेके 72 साल तक, यानी कि 70-72 साल तक, और उनके लिए मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया अटेंशन का। इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले इंसानी जो सोच है उसको समझना ज़रूरी है। इंसानी ज़िंदगी का जो सफ़र है उसको समझना ज़रूरी है। तो इंसानी सोच जो है ये डिमांड ही जिद्दत के लिए करती है, यानी कि ये इस्तेमाल ही जिद्दत के लिए होती है। इंसानी सोच एक नेचुरली अमल, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई सर्कल इसके इर्द गिर्द नहीं है कि ये सोच यहाँ पे जाके खत्म हो जाएगी। ये चल रही थी, चल रही है, और इसने चलती रहना है। जिद्दत घोंसलों से शुरू हुई, यानी कि जब इंसान घोंसलों में रहते थे, इंसानी सोच का इस्तेमाल होता रहा, सफ़र जो है जिंदगी का चलता रहा। घोंसलों से बंदा जो है वो निकलता है, इंसान जो है वो घोंसलों से निकलता है, घरों में आता है, मोहल्लों में आता है, और अब तक का सफ़र जो है वो चांद के ऊपर पाँव रखने तक का है। और इस दौरान काफ़ी चीज़ें हुई हैं। एक ज़माना था कि जब हमारे पास नोकिया 3310 था, तो उसकी याद के ऊपर हम बड़ा खुश थे कि देखें ये कितनी बड़ी आयाद है कि बगैर वायर के, यानी कि बगैर तार के एक सेल फोन जो है उसकी आयाद है, और उसके ऊपर हम लोग सांपों वाली गेम खेल के बहुत खुश होते थे। उसके बाद एंड्रॉइड फ़ोन का आना, अभी तो AI, अभी उसकी जो है ना इनिशियल चीज़ें जो है वो चल रही हैं। उसका जो हंगामा है वो होना अभी बाकी है। उसकी हंगामे से तो ये वाली जो दुनिया है ये पता नहीं किस तरह की होगी। अटेंशन का मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था कि अटेंशन सेलफोन यूजर के लिए। देखिए जब हम लोग कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, फर्ज करते हैं कि हम लोग टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन जो है वो सेल फोन को लेकर के हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो वाली एप्लीकेशन जो होती है वो पीछे जो भी उसकी मदर पीछे कोई चीज़ होती है, कोई भी चीज़ जहाँ पे वो लिंक्ड होती है, गूगल, वहाँ पे वो KB MB और GB का डेटा जो होता है वो इस्तेमाल हो रहा होता है, और पीछे नोट भी हो रहा होता है, यानी कि उसको काउंट भी किया जा रहा होता है। हम लोग जब उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कोई कहानी सुनने को मिलती है, खबर सुनने को मिलती है, कोई स्टोरी हम लोग देखते हैं, या कोई पिक्चर जो होती है वो हम लोग देखते हैं कि ये कितनी प्यारी पिक्चर है, कितना किसी ने प्यारा लिखा हुआ है, तहरीर है कोई, यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो हम लोग सेल फोन के ऊपर देखते हैं। अब होता क्या है, एक साइड तो ये वाली है सेल फोन वाली के जिसके ऊपर जीबीज इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि डेटा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरी साइड के ऊपर एक मेमोरी कार्ड जो है वो हमारे अंदर भी है, और उस कार्ड के अंदर भी जीबी की, यानी कि डेटे की एक लिमिट है। तो होता है ना कि सेल फोन जो है उसकी एक कैपेसिटी होती है, यानी कि जो डेटा सेव करने की उसके अंदर एक कैपेसिटी होती है। जब हम उस कैपेसिटी से ज़्यादा जाते हैं, या उस वाली कैपेसिटी की बाउंड्री लाइन जो होती है, बॉर्डर लाइन जो होती है, उसके पास जाते हैं, तो सेल फोन जो होता है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, या फिर वो हैंग होना शुरू हो जाता है। और इसी तरह ये वाली जो रैम हमारे अंदर लगी हुई है, यानी कि मेमोरी कार्ड जो है वो हमारे अंदर फिट है,
جس کی کیپیسٹی ہے پر ڈے کے حساب سے کہ آپ میکسیمم اس والے کارڈ کے اندر آپ اتنا ڈیٹا جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. جب اس لمٹ سے ہم لوگ اوپر جاتے ہیں یا باؤنڈری پہ جاتے ہیں تو پھر یہ والا جو اعصاب ہے، جسامت ہے، یہ بھی ہینگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو موسٹلی آپ لوگ آج کل ایسی چیزیں یا ایسی بیماریاں دیکھ رہے ہوں گے، یعنی کہ ان ایکسپیکٹڈ بچوں کے اندر، بزرگوں کے اندر، بڑوں کے اندر، کہ جو ان ایکسپیکٹڈ ہے، جس کی پیچھے کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی لاجک ہی نہیں ہے، دکھنے کو ملتی ہیں، سننے کو ملتی ہیں، یعنی کہ ہم خود فیس بھی کر رہے ہیں. اعصابی تناؤ ہے، چڑچڑاپن ہے، بھوک جو ہے وہ کم ہوئی ہے، نیند کی جو ڈسٹربنس ہے، کئی طرح کی اس طرح کی چیزیں، یعنی کہ ہر بندہ جو ہے وہ ایک نفسیاتی طور کے اوپر یا تو کمزور ہے یا پھر بیمار ہے. وجہ وہی سادی سی کہ ایک جو کیپیسٹی ہے نا اس والے کارڈ کی، اس کا مس یوز. یا تو اس والی کیپیسٹی سے ہم لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں یا پھر اس کی باؤنڈری لائن کے اوپر آتے ہیں. تو نوٹ کیجئے گا، یعنی کہ ایک ایکسپیریمنٹ کیجئے گا کہ چھٹی ہوتی ہے نا، تو چھٹی والے دن تو سارا دن بندے نے ریسٹ ہی کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر ریسٹ کے باوجود بھی شام کو آپ کو تھکن محسوس ہوتی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی تو پیچھے وجہ ہے، اور وجہ پھر وہی یہی والی کہ اس کا مس یوز. آپ بے شک چارپائی پہ بیٹھے ہیں، بیڈ پہ بیٹھے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، لیکن آپ مینٹلی طور کے اوپر تو انگیج ہیں، اپنے ڈیٹے کو، اپنی انرجی کو آپ یوز کیے جا رہے ہیں. تو خیر یہ والا جو ٹاپک ہے، اگر میں اس کے اوپر مسلسل بات کرتا رہوں تو شاید شام ہی ہو جائے، یہ تو ختم ہی نہ ہو. دیکھیں ہم سبھی لوگ جو ہیں وہ سیل فون یوزرز ہیں، ہم سبھی لوگ جو ہیں وہ سیل فون کا استعمال کرتے ہیں. میں نے شروع میں کہا بھی کہ جو نیچرلی عمل ہے کہ انسانی سوچ کوئی باؤنڈری نہیں ہے، کوئی لیمٹ نہیں ہے. جب تک یہ انسانی سوچ یعنی کہ انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر ہے، یہ چیزیں جو ہے چلتی ہی رہنی ہیں، ایک چیز کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی. اور اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی زندگی سے ان چیزوں کو یعنی کہ ان عیادات کو اپنی زندگی سے علیحدہ کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم کر سکتے ہیں. صرف ہمیں سیکھنا یہ ہے، کرنا یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کا جو استعمال ہے وہ سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے ان چیزوں کو انجوائے بھی کریں، ان لوگوں سے فائدہ بھی لیں، اور یہ والی جو چیزیں ہیں ہماری صحت کے اوپر، ہماری زندگی کے اوپر اثر انداز بھی نہ ہو سکیں. تو میں نے سادہ سے طریقے سے آپ کو سمجھایا کہ جیسے جیسے آپ کے سیل فون کا ڈیٹا جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، ویسے ویسے آپ کی جو میموری ہے یعنی کہ آپ کا جو کارڈ ہے اس کا ڈیٹا بھی استعمال ہو رہا ہے. تو صبح صبح جب ہم لوگ اٹھتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلے کام یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سیل فون کو آن کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ کیا کیا ہوا ہے، اور وہیں پہ ہماری آدھے سے زیادہ جو انرجی ہوتی ہے وہ استعمال ہو جاتی ہے. تو موڈ جو ہے جب ہم لوگ صبح صبح اٹھتے ہیں تو بہت ہی زیادہ انرجیٹک، بہت ہی زیادہ فریش ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ہماری آنکھ کھلتی ہے سب سے پہلے ہم لوگ سیل فون کو آن کرتے ہیں، سیل فون کی اسکرین دیکھتے ہیں، وہی انرجی جو ہوتی ہے، وہی فریشنس جو ہوتی ہے وہیں کی وہیں ویسٹ ہو جاتی ہے. بس اس کا جو استعمال ہے وہی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ ذات کے لیے یعنی کہ انسانی ذات کے لیے فائدے کے لیے بنی ہوئی ہیں، نہ کہ انسانی ذات کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو اپنا ڈیروں ڈیر خیال رکھے گا، اور اگر اس ویڈیو سے آپ کو تھوڑا سا بھی فائدہ ملتا ہے تو کامنٹس باکس میں آ کر کے آپ نے اپنی رائے کا اظہار لازمی کرنا ہے، اس سے میری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. دیں اجازت، اللہ حافظ.